To Washington now, President Trump invoking an 18th century law that targets alien enemies today. And just a few hours later, a judge temporarily shut it down. Trump wants to use the Wartime Act to deport members of a Venezuelan gang that he claims is a terrorist organization. But the ACLU and other activists filed a lawsuit this afternoon, and the judge said he issued the order quickly because the government was already deporting people. The Justice Department has filed an appeal. Señores, si hay algo que ya sabemos con certeza sobre Donald Trump, es que le encanta saltarse la ley. Literalmente, amigos, nadie disfruta tanto como él el hecho de violar normas, el hecho de desafiar al sistema. Lo hemos visto en su último intento por hacerlo cuando, en un acto desesperado, por querer salvar su fallida política migratoria, decidió recurrir a una ley de 1798, el Alien Enemies Act. Todo esto para llevar a cabo su agenda. El problema para Trump es que no le salió bien. Inmediatamente, luego de intentarlo, obtuvo una demanda. Una demanda que detuvo su medida. Todo esto lo tiene muy furioso, así que hoy vamos a entrar en los detalles más interesantes. Sean bienvenidos a Políticamente en Desacuerdo. Veremos cómo es que Donald Trump prácticamente explota en rabia al ser golpeado con esta demanda contra su plan ilegal. Así que los invito a que se queden hasta el final de este video porque veremos los detalles más interesantes. Bueno, amigos, antes de desglosar qué fue lo que ocurrió con la revocación de esta nueva acción de Trump, quiero que escuchemos un poco el contexto sobre la ley que él intentó usar. Y en esta ocasión lo explica Rachel Maddow. Veamos este clip. The legal grounds for interning Japanese Americans in World War II was something called the Alien Enemies Act of 1798. That was only the third time it had ever been used in American history. It had been used in the War of 1812, it had been used in World War I, and it had been used for Japanese internment in World War II. Last night, we started to see headlines like this one at the Wall Street Journal, quote, Trump to invoke seldom used wartime law from 1798. Or this one from CBS News. Professor says Trump's plan to invoke Alien Enemies Act of 1798 sidesteps immigration laws. And then, inevitably, because of the history of that law, we started to see last night headlines like this. From the ABC affiliate in San Diego, in this case, Japanese Americans react to Trump's plan to invoke Alien Enemies Act. And then this morning, we got the news that Senator Alan Simpson of Wyoming died today in Cody, Wyoming, where he was from. He was 93 years old. President Donald Trump gave a speech today at the U.S. Justice Department, which itself is a rare thing for a president to do. In that speech, he was expected. White House sources had made clear to lots of reporters that President Trump was expected to announce at that speech that he is going to invoke the Japanese internment law. He is going to invoke the Alien Enemies Act of 1798, which, again, has only ever been used 3 times before in our country and always in wartime. And the last time we used it, men like Norm Mineta and Alan Simpson and fricking Ronald Reagan ended up moving the nation to apologize for it, to call it a stain on our national honor, and not only to formally apologize, but to pay reparations for what we have done. Trump wants to do it again. According to multiple White House sources in speaking with multiple reporters at multiple news agencies. That said, Trump didn't announce it at the Justice Department at his speech today. And he might have meant to, who knows? His speech went completely off the rails. He started giving what sounded like orders to Justice Department officials in the room that they should go after a government watchdog group, Crew, that has brought lawsuits against his administration. The Justice Department should act against them somehow and for something. He started to say that the Justice Department should go after CNN and should go after MSNBC and should go after a whole big list of people he sees as his enemies. So his speech, who knows how much of that was written and how much of it was just him being moved in the moment.
He got so wound up about telling the Justice Department individually to go after his enemies today that maybe he forgot the part about let's rerun Japanese internment. But presumably that's coming. I'm assuming that it'll come in some midnight or 4 a.m. announcement or some misspelled all capital letters Truth Social post. Esto, señores, es algo realmente aterrador. Se nos dice constantemente que tenemos que aprender de la historia, no de repetirla, pero en serio, otra vez. O sea, ¿es este el camino que quiere seguir? Es impresionante ver hasta dónde es que está dispuesto a llegar Donald Trump. Y quiero recalcar algo que ya he mencionado en videos anteriores. Muchas de las acciones por parte de Trump no tienen que ver solo con el objetivo inmediato que parecen perseguir. No se trata solo de inmigración. Se trata de lo que Trump quiere concentrar en sus manos. La mayor cantidad de poder posible. Lo mismo que hizo la Corte Suprema hace un mes, cuando prácticamente le concedieron el tema de la inmunidad total, ¿no? Eso es lo que está intentando aquí. Pero bueno, por suerte, esta vez fue frenado. Entonces, veamos cómo sucedió. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se intentó utilizar esta ley para justificar deportaciones masivas. Donald Trump intentó directamente con objetivos como lo es los miembros de esta famosa organización Tren de Aragua, ¿no? Una organización criminal venezolana y, bueno, autorizó la expulsión acelerada de cualquier ciudadano venezolano de 14 años o más que fuese identificado como miembro del grupo. O sea, aquí ya no importaba si tienes o no residencia legal en Estados Unidos. Según la orden ejecutiva de Trump, estas personas podrían ser arrestadas, detenidas y deportadas bajo la designación de enemigos extranjeros. Bueno, la justicia actuó rápido, pues el juez de distrito James Busberg bloqueó esta medida apenas unas horas después de que Trump la firmara. Y de este modo impidió que la administración la usara para expulsar a nadie y, bueno, ordenando que incluso los aviones que ya estaban en el aire regresaran. Recordemos que también vimos a organizaciones como Democracy Forward que ya habían presentado una demanda y lograron que al menos por creo que 14 días ciertos venezolanos estuvieran protegidos de la deportación. Por cierto, no es que esté en contra exactamente de la deportación de esta organización terrorista, ¿no? Como el Tren de Aragua. Todo lo contrario, pues es un tema que es muy importante y tiene que ser atendido con urgencia, pero como siempre, amigos, hay medidas que se pueden tomar, filtros que se pueden aplicar. Hacerlo del modo correcto, porque si no sabes cómo hacerlo del modo correcto, simplemente recurres a deportar a todos. Bueno, amigos, en enero, Donald Trump ya había firmado una orden ejecutiva que designaba al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, lo cual allanó el camino para intentar esta medida. En su declaración también incluyó a la pandilla MS-13, aunque creo que esta última no estaba contemplada en la orden de deportación inmediata. Donald Trump justificó esta acción diciendo que estos grupos representan pues una amenaza inusual, algo extraordinario, ¿no? Para lo que es seguridad y economía del país. Pero bueno, como les dije, ¿no? No es algo general, hay formas, hay filtros de hacerlo. Pero aquí hay un punto más que es muy importante y es el poder que Trump intenta arrogarse. Al usar esta ley, él está eliminando procesos normales de inmigración. Está negando derecho a pedir asilo y está estableciendo un precedente muy peligroso. Muchos expertos advirtieron que si esto se permitía, lo único que haría sería permitir abrir puerta pues a deportaciones masivas de otras personas, como les mencioné, algo general, incluso si es que no han cometido crímenes o tienen estatus legal en el país. Pero esto, amigos, no es solo sobre una acción en particular, ¿no? Es este patrón
mucho más grande. Donald Trump quiere gobernar como un dictador, quiere tener este control absoluto, ¿no? Sobre todo quiere intimidar, porque si puede demostrar que él tiene el poder para hacer lo que quiera, sin consecuencias, la gente empezará a rendirse antes de siquiera luchar. Eso es lo que busca, someter, infundir miedo, hacer que la gente se doblegue antes de que siquiera él haga algo. No es lo único que está haciendo porque también se ha rumoreado, ya se ha estado informando que hay un esfuerzo coordinado para restringir la libertad de expresión, las protestas o cualquier tipo de oposición en contra de su gobierno. Donald Trump para esto está usando el Departamento de Justicia como lo es un arma política, de la misma manera que falsamente acusaron a Biden de hacerlo. Y hay tanta corrupción dentro del gobierno que hasta el congresista Jamie Raskin lo explicó excelente, de una manera perfecta en este fragmento. Veamos este clip. It's fascinating that the president used the word BS to describe the case against him, which resulted in dozens of criminal convictions, because that was the same word that his own Attorney General, William Barr, used to describe his deranged claim that he had won the 2020 presidential election when Joe Biden beat him by more than 7 million votes, 306 to 232 in the Electoral College. That was the word that Attorney General Barr, even one of his greatest defenders, used to describe his delusional claims about how there was election fraud and election irregularities. No other president in American history has stood at the Department of Justice to proclaim an agenda of criminal prosecution and retaliation against his political foes. This thoroughly partisan and delusional diatribe was a staggering violation of the traditional boundary between independent criminal law enforcement and presidential political power. The speak we just witnessed is a desecration of the essential values of the storied department in every way. It's an insult to the thousands of professional lawyers who go to work at the Department of Justice every day to enforce the rule of law, not the personal vendettas and partisan games of a politician. President Grant and Congress created the Department of Justice in 1870, 5 years after the Civil War, in the throes of Reconstruction. It was an exercise of Congress's powers under Section 5 of the 14th Amendment, which had just been added to the Constitution 2 years before. The purpose of the department was to protect the newly freed African American population in the South against escalating violence by the Ku Klux Klan and unrepentant secessionists. Congress wanted to protect the voting rights of the emancipated population against racial disenfranchisement schemes. Now, the Department of Justice, which first set out to defend the rule of law against white supremacy and vigilante violence, has become a department of injustice, cruelty, favoritism, and unfairness. One of Trump's first acts was to try to nullify the very first sentence of the 14th Amendment, which establishes that all persons born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof is a citizen of the United States. And they tried to destroy that, leading to at least 4 federal courts invalidating this executive order: an Obama judge, a Biden judge, a Reagan judge, and even a Trump judge. And the Reagan judge said it was the easiest case he ever had to decide. You don't have to be a lawyer to know what's wrong with that executive order or any of the other ones. You just have to know how to read. And that judge was very clear about it. Now, until now, the basic concept of the rule of law in our history has been the idea that no one is above the law. There was, to be sure, law under King George, but it was a law that the monarch and the lords imposed on the rabble, the peasants and the poor, but it never applied to them. It never applied to themselves. In the 18th century, the American Revolution overthrew the kings, the lords, and the feudal barons to establish a nation where we would have a nation where all would be equal under the law. As Tom Paine put it, in the monarchies, the king is law, but in the democracies, the law is king. Una vez más, amigos, esto es aterrador. No debería de sorprendernos, pero es aterrador. Lo que sí es preocupante es la cantidad de personas en el Partido Demócrata que no
no parecen estar listos para poder enfrentar este momento. Hay figuras que sí están alzando la voz. O sea, hay excepciones, como lo es Jamie Raskin, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Jasmine Crockett, Chris Murphy, que han estado dando pelea. Pero bueno, estamos hablando de unas cuantas voces, de miles que se necesitan. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Una vez más, si me quieres apoyar, regálame un like, comparte el video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal Políticamente en Desacuerdo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.